Dobro večer, gledate MMA Institut, 89 epizoda. Gosti su nam Zlatko Mahić, čovjek koji je dao ogroman doprinos u razvoju balkanskog, to jest MMA sporta u ovom delu Europe, konkretno Balkana, vlasnik VFC organizacije i kako se mi u šali onako, o šali ga zovemo balkanski Dana White. I Agron Smahić, profesionalni bokser koji polako, ali sigurno ulazi u MMA vode. Ljudi, dobrodošli. Živeli, ševili, ženoduševili. Danas smo na vodi. Ono što je nama prvo... Izvini, samo i jedna ispravka. Suglasnik brev organizacije. Nije istina. Je to istina? Nije. Aha, izvini, ovo sam ja pogrešno informisao. Nije. Suvlasnik samo para. Ono što je nama udarna vest bila, a to je bokserski meč Fury-Usyk, koji se nije desio i navodno si ti uzrok. Da, nažalost. Šta je bilo? Nažalost, ja sam bio... Nemoj da budeš skroman. Pošto si stvarno skroman, normalno. Pričaš Da, naše, normalno. nećeš engleski. Neću Pričaj engleski naše, ne pričat. razumiju. Tako da kaže istinu sad. Ne, da, radili smo sparing, super smo se pripremali, imali smo dobre runde i prije toga, a na taj dan, nažalost, je prerano odlučio raditi sparing. Imali smo u 11 sati doručak, on je odlučio u 12 sati već započeti sparing. Inače se radi uvečer, kasno uvečer, oko 9-10 uvečer, da se pogodi vrijeme borbe kad je. I on je rekao, ne, u 12 sati je sparing, dođite u 12, svi smo mi došli do nas. Zaboravio si nešto po tome. Izvini, nastavi. Da. I taj dan, nažalost, Viagra. nažalost je izabrao prerano raditi sparing. Bili smo umorni od dana prije što smo radili smo snagu. A to nije znači planirano, njemu je palo na pamet da mu se sad radi Kako mu sparing. dođe, da. On, naprimjer, dođe jedan dan bude smiješan, vesel, drugi dan dođe živčan, ljut, znači kako pogodi dan. Napravili smo sparing, prvi je ušao jedan prijatelj McCartney, Thomas, 2 runde, 3 runde je radio s njim, onda sam ja ušao. Inače, ja uvijek prvi ulazim i radim 4 runde, ovaj put sam ja drugi ušao, on je već bio dobro ugrijan, radili smo dobre runde, dobro smo se kretali, prva runda je dobro prošla, druga runda je već počeo malo nekako bezobrazno pričati, sam malo sa sausage i to, neke zezancije. Čekaj, provocirao, on uvijek provocira i u liter sausage i nabija tijekom ono. sparinga razumiješ, nešto, da, tako radi. Odakle uopšte je ponuda da ti budeš sparing partner Furyu? Da, dobro, radio sam puno sparinga i sa Anthony Joshom. A otkud kod Joshua? Preko Joshua sam išao, znači preko Dylan Whitea, mislim ja sam počeo profi boks u 2011. Znači sam počeo profesionalno boksat u Austriji i ja već sam sljedeće godine išao za Njemačku, za Berlin, za Univerzum, za Sauerland. Radio sam tamo već sparinge sa poznatim boksačima kao Marko Huk, Enad Ličina, dobri boksači, tako da već tad sam ja skupio informacije i širio sam se A jel imaš, sad je ono, jel imaš neku vrstu, pa nije straha, ali respekta, mislim, treba boksuješ sa Fury, trebaš da mu budeš topovsko meso. Bukvalno. Čekaj, pa nisi završio priču šta je bilo to sparing? Sausage. Da, završimo sa tim, da. Da, sa Furyjem je bio sparing, pošto se jako dobro snalazim u hrvanju i to. I u klinču sam ja uvijek imao njemu, uvijek sam bio dominantniji. Uvijek bi ga ja položio i spustio ili bi ga pritisnuo uz konopce i... Furya, da. Kogod je on to veliki, to nije on toliko snažan, na primjer. I jednom prilikom je samo, jednom je on spustio na dole i ja sam mu dopustio čak da se spusti. Nisam se htio opirat. Uvijek sam pustio, rekao, ajde jednom da mi on spusti dole i kad me spustio, napravio je kao da me da skače. I onda sam se ja tu podigao i on je vidio u očima da sam ja isto već da mi je došlo na crveno. I onda sam ja dao malo jači tempo i počeli smo baš mahati. Žao mi je što nisu pustili cijeli snimak sparinga, naprimjer, onda bi se vidjelo ko je koga tu ganjao i ko je koga gurao i kontrolirao. Tako da počeo je malo žešći sparing, hrvali smo se, čupali smo se i ja sam ga pogodio sa ljevim krošeom. Opet kažemo, svi kažu to je lakat, nije lakat, bio je čist udarac. On kak je vukao moju glavu, otišla je isto prema laktu. Sad ja da sam njega laktom pogodio, nisam ga pogodio. Laktom pogodio sam ga prvo rukavicom, znači sa šakom sam ga pogodio.
Rukavice su ok, je velika rukavica, ali baš sam ga povodio u poziciju gdje je bilo otvoreno, gdje mu nije kaciga pomagala i ja inače nikad ne stavljam bandažu, oni stavljaju inače i dodatni tejp ili imaju problema sa šakama, ja hvala Bogu nemam problema sa šakama. Vidite ovu šaku. Tako da ništa, ja samo ništa ne koliko stavljam nju, pesnice. da. Imam baš, Udri sad kako ti kako je. tako da Ani bre, jebote. Jesi dobio zabranu u Britaniju? nisam. To je bilo u To je bilo u Saudi Arabiji. Saudijskoj Arabiji, da, u Rijadu. Prije je to meča. bilo. To je bilo u Rijadu, da. Taman još 10 dana prije meča. Kakve su sad bile reakcije? Svi očekuju, to ima potencijal borbe decenije. I Da, sad i toliko se platila borbe reklama, nema. samo Šta reklame sad? su se platile, ne znam koliko Koliko ti Usik dao para? to je isto bilo par pitanja. Jebote. Ili koliko ti je Fury dao Ja para sam da sve mu to mislio da vi napraviš. pričate o nečemu što je bilo, što je bilo. Ne, ne. sad je trebao taj meč biti. Prije februara. Da. Jel ti poslije neko rekao, čovječe, šta si to radio? Jel? Ne, na primjer, i poslije sparanja, on nije ni shvatio da mu se desila poslije kota. I neko je govorio kat, kao. I on kao, ko je posjećen? I on kao, ti si. Kao, i on se počeo derat. I skinuo je kacigu, pogledao je kat i ništa, došao do mene, dao mi ruku. Nije on sad poslije sparanja, odmah tijekom tog udarca da je rekao, udario si me laktom. Jer lakat je, vi znate šta je lakat. Lakat je ko čekić. Znači on bi osjetio, on bi rekao što si me laktom udario. Nego on je isto bio uzbunjen jer je osjetio prvu rukavicu, sad nije osjetio čisti lakat. Pa sigurno bi reagovao da je Reago bi bilo rekao, što si me laktom udario. Da, Znači, ovo bi bila reakcija normalna da se to A desilo. koliko je do meča trebalo? 10 dana. Da, ne može ni da zaraste. lepo. Nema šanse, nije bilo moguće. Da. Opet kažem, i sve ima svoje zašto, opet ja mislim da je imao i sreće i da ima više vremena da shvati da ima težak meč pred sobom i da se treba A ozbiljno kako je on spremiti. tebi delovo, mislim, jel bio onako, jel to nije bio dovoljno napravljen nivo da bi radio s Usikom? Da li je to što kažeš stvarno povreda koja je trebala da se desi? Do meča nije ni trebalo da dođe. Ja mislim da je imao više, da je na njegovu stranu to otišlo, da je imao sreće. Zato što on je prenaglo izgubio kilažu, on sa Francis Ngannouom je bio, vidjeli ste kako je izgledao i kakav je meč pružao, to je katastrofa. Uvijek je strašno zgodan. Tako da on je uništio s tim bio boks, pa onda se naglo je krenuo smošaviti i pripremati se za Usika. I onda je došlo tu i prehlade i promjena vremena i povrede i svašta nešto. Tako da sigurno mu je dobro došlo ovo da se još malo bolje ozbilji i pripremi. A koji je teži, Joshua ili Fury, s kim si sparirao? Po ovo što sam vidio Fury, nisam bio zadovoljan. Više sam bio zadovoljan sa Joshom. Joshua znam i iz vremena kad se pripremao za Usika, prvi put i drugi put. Gdje sam ja bio i sparring partner i gdje stvarno sam mislio da je presmiješan, nije bio dobar, nije se uopće dobro snalazio tada i nažalost i meč je bio takav, nije mogao pogoditi Joshua, da. A na primjer za ovaj meč sa Otto Wallinom je bio totalno drugačiji čovjek. Baš je bio spreman, bio je samouvjeren. Od čega zavisi? Šta je tvoje mišljenje? Neka blokada u glavi, ja mislim da mu je bila blokada u glavi. I taj kontragard i potpuno promjena neka. Da, a ti si kontraš. Ja sam kontraš. I baš za ovaj meč, na primjer, za Otto Wallina sam isto imao dobru kilažu i za Usika isto tada je bila dobra kilaža, da sam mu ja pasao kao čovjek koji se puno kreće, izbjegava udarce i napada. Ali za Otto Wallina je bio, na primjer, drugačijeg tipa, drugačiji mu je bio mindset. Isto kao i za Francis Ngannoua, isto je napravio odličan meč. Ti misliš da to nije namješteno? 100% nije namješteno, nije, 100%. Ne možete tako nešto navijesti, nije. Kada nije namješteno? Zbog tog videa. Ja mislim da puštaju, brate, ja ne znam ni kako se zove, ne mogu tog crnca izgovoriti. Francis Ngannou, da. Taj. Ja mislim da ga puštaju da on boksuje, brate. On radi dobar stand-up, ali ne može sa vrhunskim bokserima. Ali ja njima ne verujem. Ja nikad boksu nisam verujem. Fury je kriv za to. Fury super za Francisa, zato što je Francis napravio velike novce sa tim. On je sa 2 meča zaradio preko 40 miliona. On je sa Tyson Furyjem ušao u top 10 u WBC rang listu sa jedan poraz, znači 0-0-1. To je isto smiješno za ljude koji boksuju cijel život i znaš. A i Jack Paul pravi... čekaju red i sve. I Jack Paul pravi dobre pare, ali ne pravi ništa dobro za sport. To što ja i ti želimo pričati. Gledaj, čak i Jake Paul vuče čak i neke svoje boksače i pomaže boksačima, što mi se sviđa. Znaš, opet na neki način on gura sebe, čak i boksa i nešto, ali i on gura
i boks i sportaše i plaća ih i pomaže im. To je dobro. A koliko ti imaš sportista koji 20 godina treniraju boks i na olimpijskim igrama i svugdje i ne dobije takve prilike ko Fali im riječi, nešto im fali još dodatno. To nije više dovoljno, sport, nije ja više mislim. dovoljno talent, nego To je dovoljno samo ono- odakle si, šta si, ko će te gurati, tako. A jel poslije toga, jer su ti menadžeri koji su okolo, kada su vidjeli ono kako ti boksuješ i koji su tvoji potencijali. Baš tako, Rekli, da. ljudi, da radimo da neki plan. Baš tako, znači nakon Tyson Furya do te poslijekotine već se pregovaralo da bi ja mogao nastupati na njihovom nastupu isto u Rijadu, znači mogu bi imati neku borbu, ko bi bio protivnik, koliko novaca, već se tu pregovaralo i onda se desila ta nezgoda. I onda je sve propalo. Ali smo ostali sve jako dobro. Ne, to je već prije se Zlatko ti pojavio. Ti si prije Furya se pojavio. Kako je Zlatko uplovio u tu... Da. To je sad priča, jebi ga, moraš imati talent za to. Ne, u januaru trebao se Haris Akselić Slovenije boriti na Abu Dhabi Warriors. Znate Warriors? A ja sam bio na odmoru u Dubaju. Protiv jednog Maxwell, jedan uglavnom Crnac. I taj Maxwell se povredio. I sad oni meni šalju, da ne 10 dana prije meča, našli smo ovoga. I pošalju mi njega. I sad ja gledam, i onda idem na Instagram da vidim i neke snimke, vidim bokser, pogledam 24, koliko borbi imaš. Ok, ajde bokser, onda gledam, vidim da radi dobro i noge. I onda vidim i hrvanje. I odmah njega zove, majstore, ova borba se meni ne sviđa, daj da se ja i ti dogovorim da se ti boriš kod nas. Ja sam bio u Dubaju, ja sam se htio presaditi. Ja sam rekao, meni se ova borba ne sviđa. I ja njemu, meni se ova borba nikako ne sviđa, šteta mi je... Pa nije tad bio sa Zlatkom. Sad si stvarno bezobrazan. Eto ti ga tvoj rođa. Da, i ti si u stvari spasio si mu karijeru. MMA, a otkud do sad MMA? Otkud do MMA? Mislim, ja cijeli život bavim se hrvanjem kao što i boksom. I u školi sam već počeo i hrvati, navlačiti dvojicu, trojicu ljudi, držati. To je meni bilo interesantno. Znači, uvijek sam volio biti najjači. I ko ti je ponudio Abu Dhabi i ti prihvatio? Ja sam bio u Dubaju, znači išao sam tamo sa djevojkom da probamo tamo živjeti, poslije Joshuinog kampa. Sa Joshom sam završio i Joshua je rekao poslije meča i on dolazi u Dubaj, pa vidjet ćemo se tamo, pa ćemo vidjeti šta možemo napraviti. Kad ne mogu da potrošaju para i zajedno. Ja kažem, ok, ja sam već bio u Dubaju onda, trenirao sam tamo, išao sam po boksačkim dvoranama, išao sam taj TK MMA, tu su kao svi poznati MMA borci, i tamo sam otišao, par sparinga napravio sam par MMA sparinga sa različitim momcima i vidim, ide mi. I još sam ih ja i pazio i radio sam stvarno dobre sparinge. I tu sam se ja već još više pripremio. I oni kaže, jel bi se htio boriti u Abu Dhabi? Ja kažem, može. Ko je protivnik, ja pogledam, gledam, rekao, mogu protiv njega. I kažu, ok, znači onda ćemo tako dogovoriti. I pričekali smo, bili pričekali. A kako si povjerovao Zlatko? Mislim, ne znaš ko je, piše ti na Instagramu i ti mu povjeruješ, bre. Pa pisam i VFC, znači ja znam VFC još iz VFC-a sam pisao na stranici, ja znam VFC još isto dok sam bio mali. I dobro mi je napisao poruku stvarno je šteta, Haris isto dobar momak, isto, ja sam onda rekao, ok, ako imate bolji plan, možemo to napraviti. Iako mi je bila stvarno želja boriti se u Abu Dhabi, nije mi bilo ni zbog novaca, ni samo mi bila zbog prilike, znači, negdje se pokazati na pravim mjestima, to je to onda. A Haris je isto teškaš bokser iz Slovenije, razumiješ? I meni je bila šteta da se bilo koji talenat, ili on ili ovaj, bilo koji da izgubi je bez veze. Ne još sad. Da, nije neki novac bio, nije nešto. Da, ajmo mi da se dogovorimo da se ti boriš kod nas, imat ćeš toliko i toliko borbi, i ako se sretnete poslije negdje, meni je svejedno, ali šteta bi bilo da bilo koji od njih dvojke... Ne bi se ja ni Harisom više nikad ne borio, mi smo došli jako dobri prijatelji. A sad skupa spariraju i baš su dobri frendovi. I pričamo i... Šteta bi bilo da se upari sigurno, takav. Da. Kakav ti plan imaš? I gdje vidiš njegove kapacitete i šta možda očekujemo? Ja mislim da je on već sad i da ne uradi ovu borbu, da je već sad top MMA boraca u svetu. Pošto... Kako to pričaš, nisi gledao da uradi to što je radio pre? Nema veze, Gagi, vidiš ga. On je gledao sparinge. Vidiš ga, znam. U tome sam već 30 godina, 20 godina pravim već VFC i vidim ga kako
pravi sklekove, već znaš da je sportista ili nije. A njega sam vidio kako se kreće. I sad kod Krokopa kad smo bili u onoj dvorani, svi su super, ali ja mislim da je on najagilniji od sviju tamo. Već kad su pravili ove, kako se kaže, one skokove. Marince, da. Marince. Vidiš ga, to ko balerina, hop, 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 sklekovi, razumeš, giba se. Stani, tamo si radio cijel kamp ili radit ćeš? Ne, sad sam došao, nismo Razumeš, bio sam i 3 vidiš puta na ga, i sparingu. gledaš sparing i kako prima udarac i kako reaguje Ne na taj prima udarac. Dobro, sve, Nešto ali malo, ne, da. hoću reći da te ne, kako se kaže, Ne remeti, da. ne remetite, ideš napred, bum, i oni svi završili na podu, on još udara još po sata vreću, razumeš, i tako stvar. Tako da vidiš odmah ko je fighter, ko ima fight IQ, šta se može iz njega napraviti. Tako da sad smo se dogovorili, mi imamo dogovor, sad će ove godine napraviti 4-5 borbi, pa ćemo poslije vidjeti kako će biti. 4-5 borbi za godinu dana. Da. Pešti u Zlatke. Uz to moraš i boksat. Što čovjek teškaš bre, kako 4-5 Gle, borbi? pa bre? fino, ako ne bude povreda, zašto samo ne? ako ne bude povreda, Pa zašto ne? sigurno. Ali neće imat lahe, već sad ova borba nije lagana A protiv sad je ovo neki Poljaka. Poljak, kako se Si ti birao protivnika? Da. Pa Znači- da se ga... No, on je poznat po dobrim protivnicima. Ne, biranjem, Da, to sam Gle, ti to rekao. je zato da se ga odmah testira i da se vidi je li taj potencijal, je li jest taj borac, da ne gubimo vreme. Razumeš? I da on je on je hteo još gore Poljake da ima one po 20 borbi, 25 koliko je ona imao. Pa sam ja rekao ne, da je to previše razlike, razumeš? Tako da ovaj sa 7 borbi Poljak je, ja mislim da je perfekt. Inače, Zlatko je zakazao meč Gagiju, Gagi imao 3-0, a ovaj imao 16-3. 16-3. A to je Smilevski. to. Zlatko ili A ti jesi si ili uzeo nisi. pobjedu, je li tako? A da, na Zlatko, Znači, on je to Zlatko osjetio. pobedit ćeš 100%. On to zna. Gle, meni Teško mi je da priznam, ali se razume stvarno. Meni je najlepše kad mogu da napravim stvarno dobar meč. Meni je svejedno na kraju ko pobjedi, važno da je bila dobra borba, da su fanovi uživali, da su sponzori zadovoljni, da je televizija zadovoljna, jer na kraju je to najbitnije. Nema veze ko izgubi ako je dobra borba A bila. kako si to uspeo, brate? Ma ne znam, imaš ovaj neki... Jel si jel te Kenja? Ili ti kao imaš znanje neko? A dobro Jer znam. nema ni jedna organizacija, nije sad kao da te tapšem po ramenu nešto, nego ima sad Jel evo ti misliš FNC da je ovo znanje ili kenjenje? Šta ti misliš ovo? Pa nije on uzeo za kuma bre Zarića zato što zna bre, Ovo je zato što ima pravio dobar pro rakiju kuma. bre. Da, to nam je sponzor ove epizode, emisije. a? Nije ove emisije, bogam sigurno, a možda je tebi sponsor VFC-a. Sad ću da vidim kakva je. Samo ne pijem već. Evo Samo da čaša. pomiriš. Jebote. To je 14 godina stara rakija. 14 godina, ne, zatvorit ćemo onda. To ćemo za 3-4 godine da pijamo. Nastavite vi, sad ću ja Kako samo se da... zove, ima sad FNC, na primjer, aktora, i pre toga je bio i FFC koji je radio odlično, ne znam, kod nas ima, ne znam, SBC koji isto radi. Sve su to jako dobre organizacije koji imaju jako dobre mečeve, ali nikako kod tebe na VFC-u, kako se zove, svaki meč je bio egal i svako je davao maksimum. Kako si to uspio, ja ne znam. Znaš zašto? Sad ću ti ja reći. Zato jer smo jedini, pa sad ti ćeš sad i Gagi reći, jer smo jedini u regiji, ne u Sloveniji ovdje, jedini u regiji profesionalna organizacija. Zašto? I nema ni u Austriji, ni u Italiji, ni u Bugarskoj, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj. Zašto jedini? Jer ja kad radim event, radim samo event. Ja nisam vlasnik ni džima, niti idem u bilo koji MMA džim, niti sam menadžer borcima i nemam nikakav interes, razumeš u njima. Ja samo gledam interes organizacije da su kvalitetne borbe. A većinom ostalih organizacija po regiji, po Balkanu, su u vlasništvu nekoga koji ima svoj džim. Ima svoj džim, menadžer tim borcima i on gradi svoje borce pa im dovodi lakše borbe pa ih tako gradi. Jer tu je conflict of interest, a ja toga nemam. Razumeš? I to je istina. Ja nemam nikakav džim. Recimo, ako sad upomenuo FNC koji je najbliži, on ima ATT gym. On gradi svoje borce, on menadžira svoje borce napred, razumeš? Ali iskreno, znaš, da, upravo si, ali iskreno mislim da te mnogo i Kenja, znaš.
Ja mislim da me Kenja. ne može- A kako smo ne- mi ne može- razmišljali o Rusima i Bugarima, sjetite se prije godinu kad smo išli tamo i oni imaju svoje klubove, pa onda prave evente, pa dovode... Ali kako neke- može da te ukenja meč, na primjer, Josif Al-Said Truščak? A jebi ga, tad su... Kako može da te ukenja meč Gagi Čmelev? Pa zato, znaš zašto? Zato što čovjek je stvarno imao protiv Srba uvek, ono, nikad im nije lovu teo da daje. Uvijek je rekao, vi ste najjači, najbolji, aj pokažite se pičke jedne. I onda su im pali tamo... Ima tu dosta i sreće, a? A ne, ako pogledaš Truščaka, sad pogledaj na sve Truščakove borbe su kod nas bile vrhunske. Truščak A ima gdje god je znatno izlazio euro vani, tu, on da. je gubio. Da. Gdje god je izlazio, on je gubio. Njemu je tu baš prijelo i odgovaralo Da, taj jest. ring, da. Gle, On Al-Said. je Ruse, bre, oni 15-0, bre, Da. On je krvavo radio protiv Al-Saida, krvavo protiv Gedževa, sjeti se. Onda onaj Ukrajinac koji je bio. On je uvijek... Ima dva Rusa, ona, bre, 12-13-0 je bilo nešto. Da. Šta je onaj već bio? Onaj koji je Želvu pobedio, jel da? Ne sjećam Koljenom. se Ne, šta je nije. radio. Razumiješ, on je uvijek dao dobre borbe. Mislim da ima dosta od toga što pričaš, ali ima mnogo i sreće, brate. Kod tebe, tačno, znaš. Pa što ti nisi imao sreće? Ko? Što ti nisi imao sreće sa Zahairijevim ili Gagi sa Savovim? Razumeš? Zato što se... Teške borbe ste uvijek imali. I to mi uvijek napraviš Nikad vam lepo. nismo štele pravili kante i to. Uvijek je bila dobra borba. Da. Dobro, aj sad, pusti. Ne, hajde da pričamo, ne. Ajde. Da, šta je? Razumeš? Pro Zaharijevu, šta je bilo ono krokodil? Šta se ono vrtelo? Razumeš? Šta je bio Savo u Beogradu, Gagi? Pa to je tvoj bezobrazno. Šta ti napravio? Pa to je tvoj Čekaj, bezobrazno. sred Beograda Šta je pobedim, na onako, sred Sred Beograda? Beograda pobedim, da budem gospodin, ti mi daš tamo da me tuta Bugarin udavi. Šta je bilo Savovi bor u Što te Ljubljani? ne ubih kad me klao tuta Bugarin utorkom, a ti uvijek četvrtkom. Razumeš? Ali svejedno, na kraju vidiš, borci dolaze, borci odlaze, ali brand ostaje još uvijek. Da, publika zadovoljna. To je to. Jer na kraju od publike mi svi živimo, i vi, i svi borci, i svi zaboravljamo da je publika glavna u sportu. Ne, Pa ti si jedini koji je uspio, u stvari sad ovo stvarno odlično radi FNC, ali ti si pre njih jedini koji je uspio da napuni dvoranu i da je naplati. To niko ni na Balkanu To nije je dugo uspio da niz uradi. godina, da. mi cena karte nismo menjali koliko, 20 godina sad će biti, 25 eura tribina. Da. Nikad nismo menjali cenu karte. Zlatko, je li istina da nećeš da kartu daš nikome? Ne. Zašto? Pa jebemo mate, meni si jednom stvarno, nikad neću zaboraviti, toliko sam se napio taj put kad si mi poklonio kartu u prvom redu, da nisam mogao da dobacim do prvog reda, ako možda samo da izađem iz dvorane. Sad je nećeš dobiti. Ma dobro, sad Jer nisi poštovao zadnji put. Nisi do kraja bio tamo. A reci mi, koji je put sad da radiš ovu saradnju s Arapima? Koji je ovo event da radite VFC Breju? To je sad već 3., 4. put. Jednom godišnje. Sad ćemo ovu godinu 2. Da. Kakav je plan? Pa, plan mi je takav dok bude oni, ja ću raditi, jer mene ono već prije par godina i prije korone ono već sve... A što radiš? Šta te vozi sad? Ti si sve uradio. Šta te radi sad? Najbolji partner su. Najbolji partner te financijski, fight card plaćaju, troškove plaćaju, sva produkcija je njihova. Ja bolji tim nikad nisam imao od njih. Mi imamo toliko kontenta, toliko svega, grafike, videa i sve šta tražim to urade. Stvarno su full dobri i do boraca i sad za njega isto. Šta god kažem, oni to naprave, razumeš? A kakva je situacija sad? Ti praviš event 20. aprila. Da. Ta dva eventa su jako blizu jedan drugog. Koliko će jedan drugom naškoditi? Pa ja mislim da neće. To je samo pokazatelj da je Slovenija stvarno zrela za MMA priredbe. To što oni rade... Zrela je za prirode, zrela je za MMA odavno Sloveniješ. Kako? Ne može. Kako Izvinjam se samo. Daj čoveku rakiju. Hoćeš? Evo ti. Evo ga. MMA je od uvek bila, Slovenija za MMA bila uvek podloga jako dobra, jebi ga. Da. Hrvatska imala Mirka, ali te scene nikad nisu bile, jebi ga, i kad je bio FC,
Ne, nije. Kako se zvao? JFFC, podsjeti me sad na jebite. FFC. Sjećam se kad su oni došli u Sloveniju da nisu uspjeli da naprave ništa. Ne. Je tako? Da. Evo ja sad gledam, dva dobra eventa se sad dešavaju i ovaj debeli Forgi Peder i ti isto Peder pravite u mjesec dana dva dobra turnira. Da. Bivam se s Pederi sve. Kako se zove, kako će to sad rekao, ipak je šta je Ljubljana, jebote ko Novi Sad, nemoj me zabavati. Treba napuniti dvoranu 2 puta. Jel može publika da isprati oba eventa? Pa ako budu željeli, ja mislim da je... Pa nije samo Ljubljana, A dolaze meni iz je druge zemlje. svejedno, meni je dolaze. svejedno da će on imati punu dvoranu, ja pola prazno, meni je to sasvim svejedno sada u tom stilu zbog arene, jer će zbog njega doći manje, meni je to svejedno. Ja radim svoj, ja imam svoj fokus, oni meni nisu konkurencija, niko mi nije konkurencija, nikad ni bila, ni FFC, ni UFC, ni niko, jer onaj koga sunce sprži u 12 u krevetu, nema od njega ništa. Tako, ako ja sam ustanem ujutro i radim, to nešto ću i napraviti. Tako da sam sam sebi konkurencija. Tako da ja uopšte ne opterećujem sa ostalima, stvarno. Ako će napraviti super, nek napravi, bit će dobar event, ja mislim, mi radimo svoju priču, naš fight card je vrhunski, baš svaku borbu kad pogledaš je main event, razumeš? I oni iz priče znam da su jako naporni, ovi Arapi, vezano za forsiranje svojih mečeva, boraca. Ti si uspio s njima da se izmačuješ, brate, da napraviš kart kakav tebi odgovara. Da, Počeo od main eventa. to sam ja sam... Ovdje su napravili, ne znam, neki Uzbekistanac protiv, ne znam, nekog Brazilca, koga to Ja to ne bi interesuje, nikad brate? stavio. Ja sam prva koja je da niko iz stan država, Kazahstan, Dirgistan, šta god, Turkmenistan, ne želim njih imat, ne želim ni Rusa, nego želim našu regiju i Europejce na koje možemo graditi. Jer oni, ja ih ne volim ni gledati i smaraju mi, dosadni su mi i teško je sa njim raditi, razumeš? Tako da Ne možda ih pobjediš, a udave te, smaraju meč, udave sve. Ma nije to što bi naša publika gledala. Pa smaraju, na to Da, mislim, ne brate. sviđaju Jako mi su se. dobri, ali, brate, I ništa. batali me. I onda sam rekao, želim Erko Juna, želim onog Islama Nurdijeva, želim ovog, njega. Mi imamo koliko? 3 teškaše borbe, 4, koliko imamo? I više manje, oni uvijek imaju ove bantamweight, cruiserweight, šta ja znam, flyweight, samo neke... Ajde da pomenemo Jerka, jebote. Neke komarce, nakautirao razumeš? je, brutalno je nakautirao onog iz zamene Imam ja garda. fight Kako se card, zove onaj... a ja imaš fight card, evo. Kako se zove Jerko što je radio s ovim posljednji meč, što ga nakautirao? Ne znam, neki Poljak, nemam pojma. Kakav nokao. Je, sa izlazom onako. Kako ti deluje Erko sada? Bolji nego što je Bolje, bio. a? Da, pa Gdje napred, trenira? nemam pojma. UFD, gym ili Aha, da. Evo on se sad bori main event protiv ovog Said Malem. On je bio light heavyweight champion njihov. Ko main event imaš? Znači, njegov protivnik je bio Brave šampion. Da. Aha. Onda su mu kao uzeli pojas protiv onog Fahredina kao da ga je u potiljak udaro. Ali kad pogledaš snimak nije, jer on se okrećao, razumiješ? Znači, Erko je sad na nivou da može da bije šampiona Brave-a. Da. To je ozbiljan meč. Ne, full dobar Ti to je. zakazao. Da, htjeli smo nekog dobrog protivnika, Erko Juna naravno sam htio, ali tražili smo da jedan baš dobar protivnik, razumeš? I evo dali smo njega koji ima već mnogo iskustva, ima istoriju sa Braveom i ja mislim da je to da će biti dobar meč. A ovaj Ismail Nurdijev, on ti je, koliko ima, 25 borbi, ovaj isto preko 20 borbi, oba dvojica. On je bivši UFC borac. Da, ali to našu publiku ne interesuje, brate. To je isto, to smo to pričali. Da, ko će to gledat, brate? Ali bit će vrhunska borba. Pa da, ali pa možda grešim, brate. A kad sad svi razmišljali opet ovako, niko ne bi UFC-a gledao. Ni po TV-u, ni nigde. Ali imaju brutalan marketing, brate. Oni gledaju samo zbog milion klipova, najava, sve i svađe, naprave dramu i ti onda moraš zbog toga da gledaš. Ako neko ima marketing, ima Zlatko, što tera borca da je ti priledi. Ne, ali vidiš sad ovo, a to mi je isto sad ko ovi, mi ovdje u regiji nemamo ni profesionalne novinare, ni profesionalne komentatore na onoj areni, šta imate Fight Club. Sjeti se, zaustavi, molim te.
Jer se ti slažeš sa mnom da Zlatko ima brutalan marketing. On svakog svog borca tera da depilira grudi. Mene I recimo tera. njega sam. On nije hteo, kaže neću. Užas. Nisam ni ja isto. Da, ne radi. Nismo ni mi I onda hteli, napravimo poster, kažeš zašto sam ovako ispao. Pa hteo si tako Nije, sliku. poslije treninga sam bio oznojen i umoran, pa nisam ispod Ma dobro. vidi, možeš da se prodaš kako hoćeš. Uvijek je ovaj čovjek od 2 metra pored tebe u pravu. Brate, Gle, mi smo od početka, Grant Waterman sudija, komentator Will Wanders, tu i nigdje nije bilo favoritizma. Kad sad gledaš ove balkanske organizacije, komentator, on kad već neki naš borac ide, on ide naš heroj, dajte mu aplauz, to naš... Kod nas toga nema. Nema subjektivnosti, može biti objektivno, ima crveni i plavi ugao, razumeš? To je ono što ja teram. I to si ti što ti kažeš, ko će gledat, to nisu naše. Kad si ti vidio Joe Rogana da viče, ovo naš Amerikanac ide, bravo, udari ga. Nema toga. I to fali nama još uvijek u regiji. Mi još uvijek, nema veze, samo da je naš, iako nije dobar. Brate, pomenuli smo Rakića, da si se Rakićem trenirao. U stvari da ste počinjali ono Najbolji vreme kad je borac. on počinjao. Pratiš njegovu karijeru, pratiš, sad će biti, ako Bog da, Veliki meč, da. Ste prvo trenirali u Beču tamo... U Beču sam, ja sam Rakića upoznao u Beču. 2011. 12. Dok je on bio, on je mlađi od mene. Da, on je počinjao tad kickboks. Tada smo mi zajedno i trenirali, i onda 2013. kad se Je to otvorio Iron Gym Fist? 23. Ne, Aha, Gym 23 to je se poslije otvorio, toga, da, poslije da, toga. da. Onda smo mi zajedno trenirali. Ja sam njemu pomagao u boksu, on meni u hrvanje, grappling, jiu-jitsu, kickboks. Tad te zanimalo to i od tad... Pa snim, ti si radio neki MMA, jel tako? Jesam, radio sam Šta je bilo to? 2015. sam napravio borbu. A gle, odlično sam krenuo borbu, tad sam bio 90 kila. 2-3 puta sam protivnika rušio, nisam još imao toga iskustva. Jesam imao iskustvo u sparingu, ali sparing i meč je totalno drugi svijet. Tako da malo sam se bio izgubio u tome, nisam znao ni toliko dobro pravila. I on me jednom uhvatio za ruku i išao mi je polugu napraviti. Ja kako sam išao izvlačiti, micao sam nogu. Kako sam pomaknuo, znači ja sam stajao, on je bio na podu, kako sam stajao, ja sam ga palcem malo udario tu, nisam ga znači udario punom nogom ili nešto. I on je tu nešto odglumio da ga jako boli glava, stop sudac, i onda sam stajao, čekao sam, kao ne može on nastaviti i diskvalificiran sam bio. Vidio su da sam ja boksač, pa malo je sudac malo išao na njegovu stranu, pošto on Koja je kao to godina bila? 2015. 15. Da. A kako... Tad nisi znao Zlatka Mahića, ne bi se to tako završilo. Sigurno ne bi. Kod nas bio tad dozvoljen stomp. Ne znam, tad sam radio i kickboks borbe, na meni je Rakić bio u kutu za kickboks meč, na primjer isto, i gdje sam Kako ti odličan nije protiv. povuklo da odeš više na MMA? Ne znam, opet boks mi je opet bio boks. Ja sam u Beču gradio karijeru, znači prvo sam imao nekog menadžera koji mi je pomagao, koji je imao diskoteku i to, pa sam tu i radio na vratima, pa sam se odvojio od njega. Opet ista naša priča. Da, pa sam se samo samostalio, pa sam onda skupio novac od sponzora, od kafića, građevinskih firmi i to. Imao sam baš velik krug prijatelja koji su mi uvijek pomagali. Onda bi ja skupio i za protivnika, i za sebe, i za pripremu i čak da mi nešto novaca ostane. Skupio za protivnika. Kako ide to, da? Kako ide to? Znači, oni prave, u Beču se pravi event, prijatelj pravi event i kaže, Agi, hoćeš boksat tu, ja ću platiti suce i hotel, smještaj, to ti plati protivnika, ili... tako ide. Ako prodamo karte pa ćemo podijeliti, znači... A vidiš, a on kuka, ja sam platio protivnika, još 500 eura sam mu dao. I nije mu dosta. I dobio je kupone preko usta. Šta je 500 eura si dobio? I kupone u kantini. I dobio je kupone za kantinu, za kukuruznu supu. I šta sad? A vidiš, on plaća... Još se bunim, pička mi materina. Glupa. Izvinjavam se. Znači, u profi boksu ide tako što ti gradiš na taj način neki skor, dok ne dobiješ šansu za neku titulu. I tako, kako ide to? Pa da, ili te pozovu vani da boksaš vani u nekoj tuđoj zemlji. Naprimjer, napraviš 12-0, 13-0, napraviš skor, dobijaš rang listu, kao tenis i to, isto rangiraš se bodovno, dođeš u top 150 i onda dobijaš cijenu. Koja kategorija, visi šta, kako i... Si boksovao s nekim našim bokserom? Protiv nekog našeg boksera? Boksam, a to sam uvijek pokušavao izbjegavati. Turčin, ono je isto njihov, to je isto. Ja sam uvijek to izbjegavao. Boksam sam sa jednim prijateljem, čak se i znamo, to je taj menadžer birao protivnika tek na početku, drugi, treći meč sa jednim iz Hrvatske. S njim sam boksao i to je to, ja mislim. Ostalo sve, uvijek sam gledao stanice. Ovo je Agib, šta je bio? Agib. Ko je ovo? Turčin, šta je? Ovo zadnji meč, to je Agit. A to je isto njihov.
Da, to je bilo za europsku titulu. To je već onda već... Za to sad europsku ne znam. titulu? Da, boks. A On je boksao amaterizam i to Miljan te- Rovčan je boksao s Agit Kabajlom, tako na primjer. On mi je pomagao za pripreme za Agita. A amaterska karijera, to nisi radio? Jesam, amatersku karijeru sam gradio u Hrvatskoj. U Hrvatskoj sam počeo moj prvi meč je bio sa 15 godina, boksao sam prvi meč mi je bio sa Martinjakom. On radi bare knuckle, svjetski prvak u bare knuckle, možda znate Martina Martinjaka. Dobro mu ide sad to. Da, odlično mu ide. Da. Tako da ja kao tek sam počeo boksat, nisam ni imao boksačke tenise, imao sam tenisice za nogomet, jer smo mi na boks treningu smo uvijek počinjali trening sa nogometom bez faula. To je bilo 3 protiv 3, bez majice, znači majica ti ode ako ostaneš, i tu se hvataš, držiš. Tu sam ja počeo, na primjer, i sa hrvanjem. Ja sam njih, bila se 3 na 3, ja dvojicu uhvatim, zadržim, jednog uhvati, onda moj trener, stariji trener Sertić, on bi zabio gol, znaš, on sam prošeta i zabio gol, tako smo mi, tako sam ja sebe gradio, znači ja sam uvijek... Kad smo pomenuli bare knuckle, da pomenem i da pohvalim Vasu Bakočevića, radio je sad za vikend, pobedio je. Bravo, da, gledao sam I borbu. pravo su ga iz Bugarske odveli u Crnu Goru dole u Ludnicu da ga zatvore 7 do 10 dana, da me dođe malo sebi. Ovaj Vasot je ko, šta je onaj, Radeset Bedžija, u svakom filmu igra. I on na svakoj Zajebi priredbi. ti to Vaso pobedi. Pa da, Jebote, to je brutalno. Pa i- To je meni brutalno. Kad mi kažu, ne, ko MMA je Bata Živojinović. U svakom filmu. Ne, majke mi je, Slažem gledaš, se, da, kako jel ne. pratiš li Da. ove ostale sportove sem? Pratim sve, da. A gdje ćeš se spremati sad za ovaj meč? Su tebi već Pa uvijek spreman sam, samo znači, treba da, ja sam već Kod Mirka. non stop sam u pripremi, evo, dobio sam odličnu priliku i evo, zahvaljujem se Mirku i Anti Deli koji su me pozvali kod njih u dvorani i svim momcima koji mi pomažu u I Delija sad ima sparingima. isto meč, Čak sam ozbiljan. donio majicu od Delije. Ne, nisam se vidio s njim. Od Mare Peraka majicu mi poklonio. Da. Da. Tako da odlično se pripremam sa njima tamo, imaju To još... ozbiljna ekipa Da, teškaši. imaju još sutra sparing i u srijedu, tako da ću u srijedu još stići odraditi bitan sparing. Uz to radim ja i boksačke sparinge i ostajem znači uvijek u A gdje radiš rvanje? S kim sad drviš? Hrvatski imam boksački klub Lokomotiva, gdje sam odrastao. Boksački klub Lokomotiva i Hrvatski klub Lokomotiva. To je slobodan stil. Da, radimo šta god. Znači MMA borci, Panči dolazi tamo, svi poznati borci dolaze u Lokomotivu. Znači to je stara škola hrvanja, imamo Icu Matekovića, isto veterinar koji je hrvom i još uvijek hrva, ima 40 godina. Još uvijek je jak i aktivan, tako da s njima radim i oni mi puno pomažu. A reci mi kako je u parteru? Kako je kad si na leđima? Pa, radio sam puno jiu-jitsu, znači, volim gušit, imam duge noge, imam fleksibilan sam, znači mogu dosta toga napraviti, dosta toga mogu iznenaditi čovjeka. Samo eto, treba raditi na tome i sad baš radim na tome, tako ćemo vidjeti kako će ići. Ova ekipa kod Mirka, Da. pa svi pričaju sve najbolje. Je. Znaš, i kako i prime tamo ljude i treninzi i Baš sve to, baš to. full. Kako se zove, kod nas je bio Derviš, Drviš, da. Pratio sam Kako on Drviš. je bokser, kako si napravio sa njime konekciju? Pa, ja sam došao kod njih, stvarno, znači, bilo je, ja mislim, 12 teškaša. Da jebote, Što uđeš unutra, misliš, wow, baš sam bio, baš predivan osjećaj. I zašto volim MMA? Zato što baš je onako, ko gladijator se osjećaš se baš posebno. Nije boksači pa opet ovo si slobodan borac. I imaš, Ali će te pljuju sad bokseri. molim? Ali će te pljuju sad bokseri. Mogu pljuvati boks kako hoće, ali boksače spašavaju i suci i menadžeri i svašta. Na primjer, tu ima dođe mnogo politike i eto moja borba sa Agitom, to kogod pogleda i kogod je komentirao, i Joshua je komentirao, i Fury, kogod je komentirao, rekao je, gle, to je tvoj meč, to je tvoja borba, ti si pobjedio. Jer doveo si čovjeka da se trener popao sa ručnikom, peškirom i već je htio predat meč. Znači, i sudac je već mahao, nije znao šta će napraviti. Tako da u MMA nema toga. U MMA je malo onako... A da li će biti još saradnje sa Furyjem, sa Joshuom? Pa definitivno, da. Ja se nadam, evo, ja sam rekao i Furyu i na svim tim nekim podcastima koje sam imao za Engleze i to, rekao sam, ja ću staviti štitnik za lakat, ako se on boji da sam ga ja laktom udario. Znači, mogu se skroz zaštititi. Ako on misli Znači to ima već priča da si laktom udario da ovo, da ono. Da. Neko kaže lakat, neko kaže nije, neko kaže nije bitno. Rekao sam im, znači, ako misli on boksa sa Usykom, ja sam mu idealan sparring partner,
malo sam veći, jači, jesam, malo sam i teži od Usika, ali mora prvo probat mene. Znači mora proći sa mnom dobre sparinge, to mi je ostao dužan. A Zlatko, planiraš da uđeš ti u bokserske vode malo? Ne, jer men boks, ništa osim MMA-a mi ne interesira, niti gledam boks, Zlatko, ako ni budu dani Bernaka, ni degile, wrestling. Ne, kako ne. će biti, idemo mi na Usika pička, ona on ima- jedna. Ne. Zvao sam ga ja u Rijad, rekao sam dođi kad god hoćeš. Ne. Ne znam kad sam bio kod Parkera i Da. onda sam ti rekao da dođeš, Da, da vidiš malo svijeta. i Ne. Ako mislim da trebaš da ostaviš MMA. Ma ne I sviđa da mi uđeš se u ti boksa. ljudi tamo, ne. Kakve veze, Ne, šta, me- ovi me su... se nije- MMA. Kako se zove onaj crnac s onom kosom, onaj menadžer ovaj? Don King. Don King, ba Don King je ništa za tebe, brate. A, bre, Don King je pička, bre. On ima, kako se kaže, prosti put u boksu, boksa nek radi gdje hoće, kad hoće Kako ćeš mu boksa, dozvoljavati sad? ima, slobodan je. On nema, mi nismo nikak, on je, sad je on slobodan agent, nema nikoga ugovor da ga sprečava bilo šta, Samo potpiši ovdje, bre. nek boksa gdje je bilo, on zna plan, ima kalendar za cijelu godinu gdje će se boriti u MMA i ako može između toga raditi boks, super za njega. Ja bih volio da zaradi što više. Jer je vreme da počne kupiti pare. Ako boksa trenira s takim borcima, nek se Ali ne, ludilo je, monetizira. zamisli, ti si sparing partner, bre, dva To, najveća to mu imena ja na kažem, svijetu. bilo bi šteta da se ga sad zaključa Mislim, u šteta MMA. je sparing partner, ajde da sam ja među njima, nego ja sam bio jedini sparing partner. Znači on radi sparing samo sa mnom. Da. Ja radim s njim 6 rundi, 8 rundi, ja sam jedini. Znači oni nemaju kao ja šta ako Agi je tu i to je to. Ja sam na primjer kod Joshua, ja sam za njim sparing partner ostao. Di sam na primjer u prvom danu sam dobio na sparingu nezgodan udarac. I to sam teo da te pitam, kako to izgleda? Koliko sam ja razumeo, tamo se bokseri dovode kao topovsko meso. Pa da, ovisi koji bokser. Ja kad mu dođem, ja mu dođem znači kao jedno veliko iskustvo. I drugačije poštovanje i to. Eto, nažalost, sa Usikom, sa Furyjem on je malo probao biti tu bezobrazan, pa je isto vidio da... Kakva je razlika on i Parker? A Parker je duša čovjeka. Da, vidi se to već. Parker je Da, ono, Parker. baš dobričan. Baš sam imao odlične iskustva sa Parkerom. Baš- Koje su ti neka najlepše iskustva iz sporta generalno, tako? Mislim, boksa, da, šta iz MMA? Pa iskustva ovako, znači upoznat ljude, evo, na primjer tu sa Miljanom Rovčaninom sam prošao puno toga. Isto je bio u teškoj fazi kad je izgubio Dimitrenka, bilo je neriješeno, pa su ga pokrali, pa i ja sam tu došao, znači isto samo baš smo se povodili kad je najviše trebalo i njemu pomoć, i tako smo se i družili, i izlazili vani. Tako sad između. I to kako danas kad smo te vodili u McDonald's i to. Kako ti je bilo? McDonald's, jebim li ti mamicu? A brate, reci mi, pitao sam te u kolima kad smo dolazili za ovog Hrgovića, Babića, Marka Miluna, to što smo pričali, ti si s njima trenirao, vi ste, mislim, pretpostavljam. Pa da, vrhunski sportaš. Evo, ja sam jučer radio sparing, 8 rundi sam napravio sa Lukom Pratlešićem. Luka je isto i prvak, državni prvak, on je pobjedio i Marka Milona sad, na primjer, isto odličan ljevak, velik, jak momak. Tako da radio sam i sa Hrgovićem, radio sam sa Babićem, radio sam sa Milonom. A jel Hrgović, znam da ne smiješ reći, a jel ta nivo... A što toga to su- pokar Ja ti ne mogu smiješ reći, šta da, to ja znači? mogu reći, Ko kako ne Joshua mogu. i- Ja ti i mogu reći da je Fury. Hrgović, Kako nije, da je brate, Hrgović jako ozbiljan nivo. Ne znam, ne Znači, znam. Čekaj, on je sad zamena on za... je sa Daniel Duboisom će boksati tada. A ako slučajno Fury otkaže, onda ulazi sa Usikom. Znači. Jebote. On ima to jako je ta dobar, scena- da, on ima jako dobar krug ljudi. On ima i olimpijsku medalju, znači on je ispraćen od malih nogu. Dok ja, na primjer, nisam imao tu sreću. Ja sam morao... A od čega zavisi to? Da li imaš tu podršku ili nemaš? A ne znam, ne bi ja nešto puno ulazio u to, ali opet, Da. kod Ajde mene se samo gleda reći, malo to i ćemo- prezime, to ćemo- ime, pa je malo drugačije. Mislim da je to, a? Nažalost je. A Mene to zašto? cijeli život prati tako. Jer nisam ni dovoljno Hrvat, a nisam ni dovoljno Albanac. Nisam nigdje onda. Onda Znači- kažu, nije ovaj, nije ovaj. Nacionalisti su Hrvati. Ne samo Hrvati, kažem ti, Albanci, Ti bre jebe Hrvati. mater, nemoj da diraš, bre, nemoj da mi Nisam čačkaš se te ljude. mogao... Pa što ne promjeniš prezime u Slovenca? Jeste, Ako neko voli Sloveniju, ovaj što ne čovjek pro- voli kako Kako se se budeš nosiš Janez? sa tim, brate? I to je bilo moje Znaš zašto je rješenje. meni dobro da si pola Albanac? Jer zato nemam ugovora jer si dao besu. I to znači više nego autogram na papiru.
Razumeš? Pa dobro, i to se dosta izmenilo, ljudi su, brate, ali mislim, često se pominje ta tema, znaš i ovde, ne znam, ima ovaj primjer ovog našeg glumca Bekim, Fehmiju, znaš. Okay. I on isto, ta isto slično neka, koliko god da si Srbin i Hrvat, uvek ti podmeću to, znaš. Nešto fali, da. Ako je neko kriv, on je kriv, on je kriv, nisam ja kriv, nisam treba da se izboriš s tim, ali to me izgradilo, i onda prvi raz, drugi raz, do četvrtog razreda si jak tu možete braniti, da ti dođe neko stariji. Ja sam imao starijeg brata, pa i on mene branio. Znači uvijek sam imao sam neku zaštitu, imao sam starije sestre koji su isto bile hrabre i onda, znaš, uvijek smo se držali zajedno, ali... Gagi je inače Bosanac. A svi smo mi od nekog, znaš, svi smo mi nešto pomiješani, ali nema veze. Ja sam Bosanac, ponosim se ti i mislim da ću Zlatku jebati mater. Ali nisam baš siguran, pošto treba da odradim event da ti dobro odradiš, da prođeš tu. Možeš poslije 21. Dobar je Zlatko, dobar je ovako malo debil ovako, ali je dobar dečko. Stvarno i trudi se, jebi ga za ovaj sport. Ali bit će mi drago ako napraviš piču, mislim jebi ga, stvarno nisam te gledao, ne znam. Da. A sad ćemo da vidimo, imamo sad to 20. Baš tako. Da Eto, vidimo. možemo sutra šansu neki trening napraviti, pa malo da vidiš isto moje vještine. A moraš da požuriš, jer karte stvarno idu. Ćeš njemu dati karte, ne ćeš da pokloniti, nećeš. Jer prošli put sam poklonio VIP Okay. i ni gledao. Ja sam mislio da ću nogu slomiti, vozio sam 120 autoputem da mi nešto se ne desi kad mi je poklonio karta. Ja rekao, stvarno nešto će se desiti. Ja stvarno ne znam kome si ti poklonio kartu. Dobro, nećemo sad o Zlatku, jevo. A reci mi, guraš i dalje ovu amatersku priču, savez i to? Da, pa evo sad je... I što se dešava s tim? Imamo evropsko prvenstvo. Pa evo imamo 5 Slovenaca sad. 5? 5. Jeba, majko, Znači, 4 juniora, 2 devojke, 2 dječaka i ovaj senior je Doman Vergles, 93 kila, baš je dobar, on je na prošlom... Stani, prošli put ste imali jednog ili dvojicu? Jednog. Miha samo. Miha Frlić. Miha Frlić. On je pomoćnik selektora. A njegov trener Miha Čičić, on je selektor. Ne radi sad Čekaj, čujte priču. Ajde. Čekaj, prvo ajmo to, sad je Europsko u Srbiji, dođete da gledate to, bit će vrhunske borbe, za mene je AMMF teži nego profi, to moramo poslije da ispričam priču. A prošli put pljuo? Pa još uvijek pljujem jer ne grade sport, jer oni otimaju iz sporta, ja gradim mama, a oni ne. Ja Zlatko ne znam koga jebe, bre. Ne, za Frlica. Mi smo imali Media Day, ti nisi došao. Svi ostali su došli na Media Day i došao i Frlić i svi ovi, onaj Pavel Dildiko, to što se bori, taj Litvanac, koji je... Pavel? Da, Pavel, da. Znam, dobro. I oni tap, nešto sparing, klinč, hrvanje i Miha nešto, ego kaže da je hteo da proba i pukne mu biceps. I samo hop. Pre koliko se to desilo? Pa sad, prije, kad je bio? 2 mjeseca, sad, prije, kad smo radili Media Day. Pa stani, jebote, nisu prvi još uvijek. Ne, pa otrogo biceps. Ono je naš momak iz Niša na merenju, na merenju. Ne, nego trening. Pa isto Media Day, isto tako. Ne, on je u galeriji gdje smo bili. 24 sata pred mečom. On je došao, ja sam bio tamo, on je došao da se i puklo mu nešto noga. Nišija i oca. Da, šteta, full. Šta smo Dešava se, za Mihu pukao mu mišić to. Da, pukao mu mišić, biceps i to je to. I sad on je pomoćnik selektora i njegov trener Miha Čičić. A šta si ti tamo u Savezu, izvini? Pa ja sam predsjednik za MMF, već od početka. Aha, pa nemam pojma. Ja ne znam, brate, ništa o tome, jevo. Tebe su stavili za predsjednika. A koga će? Bora, bratoža možda. Kako mogu? A šta je Bor? Bar ništa. Ima svoj džin. Ful je dobar, ima dobar klub. Kako nisi stavio Bora za podpredsjednika, jevo? Da, jevo. Pa Bor nije u životu e-mail napisao kamo da bude predsjednik. A šta će pa to piše? Podpredsjednik. A reci mi sad... A ne da se me s time bavi, tako možda će i biti Bor ili bilo ko, meni je svejedno. Šalimo se, bre. A reci mi, Slovenija je skočila jako puno sa rezultatima Jakoba. Da. Evo, za mene je Jakob jedan najboljih u regiji, ne samo u Sloveniji. I ti, izvini što te prekidam, ti si ga prepoznao prvi. Već prije, da. On je trenirao kad je Bor se borio, on je sa Borom dolazio ga gledati to.
On je rastao sa A Borom. on je kod Tomija, njemu je Tomija trener. Tako je. I onda je on počeo tako je kod nas koliko 4 borbe sve nokautom pobedio. Top. I on sam kaže da smo ga mi nekako izgradili i napravili i on je stvarno, nije samo da je dobar borac, on je prvo je sportista, momčina, ljudina, bio je kod vas 2 puta i to je ono što ja volim. I on ima sada isto težak meč sa nekim... To će ga on zgaziti ovog Rusa, šta god bio, odakle Da, jeste neki... Misliš, a? 100%. Ne može, jači je, brži je. Taj Rus je isto udarač, Čeče, ne znam ja šta je. I vi morate znati da je Jakob ljevak, a on ima kontragard. On je levak, znaš. I on sve levom rukom nokautira na džep. Nikad još nije došao do greplinga, na podu borbe. On ih sve nokautirao gore. Niko još ne zna kakav je on. Ali ja znam da je to dobro. Postoji šampion PFL-a. Niko ne zna. On je nije došao na pod još. On je sve nokautirao do šampiona. Sada još nikad nije hrvao. U ovom kampu je sa Rakićem. Da, sad radi, da. A tamo gine, oni ginu... Pa nije da ginu, sereš ti ginu, brate, na tom nivou mora da se gine. Pa mora, da. Na tom nivou jebi ga tamo... Ali vi morate znati prvo da je on DIF, on je DIF-ovac, je to DIF? On je fakultet za sport, on je učitelj skijana, učitelj plivanja, on je ne znam šta, on je bio u mnogo većim situacijama u životu kroz različite sportove nego jedni koji su samo u fight sportu, razumiješ? On ima veći... Širinu ima, da. Ali ful je dobar i predan tome šta radi i stvarno... Vjerojatno će i on čim završi karijeru da počne s njima misliš, šta očekujemo sad? Šta predviđaš, bre? Koliko će da dobaci sad? Ovo je sad PFL na svetskom nivou, nije više ova evropska priča. Ne, on ima... Čekaj, ko ima? Jakob ima 12. ili 13. a Rakić ima 14. Oba dvojca ide u Las Vegas skupa. Nisam znao to. Da, PFL je u Las Vegas i onda UFC 300. Zato se skupa i spremaju i sve. Razumeš, to... Ja mislim da će oba dvojca pobediti. Težeg protivnika, ja mislim da ima Rakić, nego ovaj je na papiru, ima veći skor, koliko ima 25 borbi od Nedoha. Tvoje očekivanja Rakić Prohaska da će biti težak meč Rakiću. Neće biti lak svakako na tom nivou. Neće biti lak, ali dobar je borac. Girži je dobar borac. To je vrhunski borac, nije lak borba. A jebo mu ja, mater. Kogod misli da je laka borba... Ne, daleko toga će biti, ali mislim da on... Ali ja mislim da je ranljiv Girži, jer prošli put izgubio taj KO. Ja mislim da se još nije dobro oporavio. Svak posle nokauta brzo pada. Svi borci. Pogledaj od Fedora napred, pa Alistair Overeem i svi oni. A veliki je ulog jednog i drugog, dolaze posle povreda. Dobro, ima povređenu nogu, to je opet razlika. Nije glava, tako je. Nije glava, razumeš? Nije glava, mozak se sam ugasi. Toliko je veliki ulog da ja očekujem da će biti taktički dosadna borba oba borca. Niko neće se zaleći. Jer mnogo veliki ulog. Očekujem da će biti dosada, neka haos. I jedan i drugi mnogo rizikuju. Mnogo imaju da izgube. Ja mislim da će biti dobra borba. Nadam se. Morala bi biti. Ja mislim da Rakić napravite dobru borbu za nas. Boksa, radi puno boksa, radi i sparing boks, tako da... I brze, laganje, on isto lagan. Pa, isto je, razumeš? Meni je samo žao kod Rakića što ima brutalno rvanje koje neće da rve. Što ne koristi. Isto nedo. Vraća dobro kilažu, on stvarno dosta kila skine. On bude na 105, 103 ponekad. Da bre, jebo. Ispusti na tu kilažu. A u njemu nema... Koja je disciplina, da. A Nedoh? Nedoh. Ovaj je bolji na papiru, ovaj ima bolji rekord, više borbi, ali ja Nedoh će ga zgaziti. Ja vam kažem, ne ide u drugu rundu. Kad je taj meč? 12. ili 13. 12. nemam pojma. A isto sad? Isto, da, jedan za drugom. Ujebote. To je prvo kolo Grand Prix-a, jel? Da. Za milion, da. A jel ima, ti pratiš verovatno, jel mediji su ispratili taj rezultat, jel više ljudi kreće da trenira zbog tog njegovog rezultata? Kakve situacije sad u Sloveniji? Jel ima više klubova, više sportista, jebi ga, ili ima materskih takmičenja? Kakva je sad cena? Nema cena u Sloveniji. Nema kod vas, jer ja prošli put sam gledao kad ste imali ovo državno, ne znam koliko klubova ste imali, 30, 35, koliko boraca. Kod vas je to ovako bilo. Kod nas Slovenija još uvijek slopi, polako ono ide. Ali rade se i amaterske borbe, ima jedno
30. A jel Savez nešto radi kod vas? To sam ja, ne radimo 30 ništa. klubova. To je 30 ludilo. boraca, nema 30 klubova. A stani, zašto jer ništa ne organizujete? Mislim, ako si Savez Zlatko mora praviš godišnje neka takmičenja, možda imaš neki kalendar, majku mu jebe. Mislim, teško je, još uvijek su klubovi, mi smo još uvijek u početku, mi smo jedva sad skupili 5 boraca da dođe na... Nemoj zezati, ali pred 2 godine niste imali ste jednog, sad Samo imate mi. 5. Pa ne žele da se bore na takvom nivou, zato vam ja kažem, mnoge ove organizacije koje pravi evente, ja vam garantiram da cijeli njihov fight card ne prođe AMMF borbe, niti jedan borac. Vidi, to mi je drago što si pomenuo, zato mi kad smo gledali, To je istina. ta klasa je brutalna. Amateri, Brutalna. kažem Po ti. 30 mečeva Škola, imaju, da. brutalno. Ne, niti To jedan gledaš- profi borac. To gledaš kvalitet do jaja, samo što Nema je 3 šanse. minuta runda traje. Ne, i ne samo to, i znaš šta je? I zašto to? Ne, znaš šta je? Nema zaštite. Gle, Zaštita ne, su ne, samo ne, malo ne. veće rukavice, Ne. ništa. Slušajte. Ono što ti štiti šaku sam. Gagi, slušajte, on zna već 2 mjeseca ko je njegov protivnik. On njega studira šta radi, on se priprema za tog To je Pavela. najveći problem. U IMMF-u. Do ujutro prije borbe ti ne znaš ko je tvoj borac. I ti dođeš na vagu da se važeš, 70 kila. A to je nemaš normalno u skidanja. boksu, judu, I ti ne znaš ko se bori. Danas, ujutro rođa, popodne Gagi, sutra me on čeka. Ti si Hrvač, ti si bokser, ti si kickbokser, razumeš ono. Teže je IMMF. Ja sam fudbaler. Ti si fudbaler. Teži je IMMF mnogo. Zato kažem, ovo u regiji što se ide, što oni rade neke amatere, napora, svi, danas je svak postao MMA borac. Ima TikTok, dođe 2 puta tamo, pogleda Jack Paula, on je već borac postao. Ne može to nažalost tako, je ne tako. ide to tako, razumeš? Zato ti kažem, mnoge te koje... Ok, ne ide, a kako ide? Pa jebate, moraš, i ti si imao bazu iz juda, i ovaj imao, moraš... Znaš zašto te pitam? U kom pravcu se razvija sport? Ono, šta su naše želje, a šta su potrebe tržišta, u kom to pravcu ide? Ja ne želim da svak bude borac, profesionalan. Rekreacija je super, trenira, je to dobro? Sva djeca moraju trenirati, od juda, karate, bilo šta. Bolje da trenira nego da je debeo ko moj kum tamo, razumeš? Razumeš, bolje da treniraju i te stvari. A ne možeš se boriti, jer nisi spreman, nisi dobar, ne ide to tako. I onda ja imam problem. IMMF Srbija, niko neće da se bori. A tamo se bore. A te devojke što imate? To su sve iz njihovog kluba. A kako Čekaj, imate brutalno ovo, bre. Sad radi KSV šampionka sa vašom, bre. Monika Kučinić, ona je profi. Ona A odakle ona? je Slovenka, Monika A Kučinić. ne, odakle je pala, Jesi jebote, ne znam ti- odakle. Ona je već Govorite borila se već. kod nas, da, ja. Oli ugovorio već. Ja sam govorio i protiv ove Poljakinje, da. A To je odakle ona, iz kog brutalna kluba? borba. Gde je nastala? Ona ima preko 60 kickbox mečeva. Ona je iz kickboxinga došla. I sad trenira već kad prije 4 godine se borila kod nas MMA protiv ona je Francuskinje i ful dobro odradila. I sad još na jednom eventu Gdje trenira? Kako napravila tu tranziciju? Sad trenira u kod Bora. urvanje? Kod Bora. Da, Bor nju sprema. Da, Bor. Bor je, ne možeš verovat. A Gagi, kako priča ne možeš naš verovat. jezik? Ne možeš verovat. Ful dobar trener. Bor! Ne možeš mi je verovat. drago, je. Mene je iznenadio. Ima onog malog boksera što je Pa, i ozbiljno, njega. a taj mali izgubio nešto posle. Jes, ali veruj mi, Leota, onaj mali je baš dobar. kako je dobar. Šta je s tim malim? Bori se sad protiv ovog Engleza 7-0. Radi, a? Da, pa pogledaj fight card. To, vidio, a nisam znao da je to taj. To je on. Top. To je on. Top. Ne, ovo, ne znamo za Moniku, ne znamo, to je vrhunska borba. David protiv ovog neporaženog Engleza 7-0. A nisi uspio ono, jel onaj iz Saudijske Arabije bio jedan u Beogradu ovdje? Kako je dobar. Ja kad si u Saudijske Arabije, šta možda očekuješ? Kakav borac, brate. Koji bre? Ovdje u Beogradu je bio jedan... Ne znam. Borac iz Saudijske Arabije. Da, bre, mislim, kad sam vidio i on onako izgleda ništa. Kad je krenuo. Ali nemaju oni sportisti, oni nemaju ničem sportisti. O čemu oni imaju sportisti? Ajmo naći sad fight card iz Beograda. Da, sad brate. počne nešto raditi. ali slabo. Nemaju, oni moraju, svaki sport oni uvažu i plaćaju. Oni nemaju nacionalni sport, šta imaju? A Zlatko, reci mi... One kamele takmiču se. Stani Kamila, bre, te pitam, šta radiš sem ovog MMA? Šta ti su vam aplikacija? Pa evo, to je sad posle 3 godine, MMA on, i ja. evo sutra, ja mislim da sutra migracija se je završila, tako da sad će april i napravili smo to nešto što niko još nije u sportu, ne samo u MMA, nego u nikakvom sportu još to A šta nije priča o tome, napravio. šta se dešava? Znači, prvo je to platforma
baza, database. Znači, vi svi imate Sherdog profil, jel tako? Dobro. Imaš i Instagram, jel tako? To je znači Sherdog na steroidima. Blockchain tehnologija, digitalizirano. Znači, to je platforma, tvoj profil, Agnos Makići, sva tvoja povijest, history, gdje se borio tvoji podatki, koje ja kao organizator preko našeg IP-a prenesem na svoju web stranicu. Ja ne trebam više ko te, pošalji mi sliku, daj mi podatke i mi kucamo na stranicu da ja pravim fight card. Ja sam samo preko API-a prenesem sve podatke boraca, koliko vas ima na svijetu, i onda slažem fight card, razumeš? Al fora je da si ti vlasnik profila, javni profil sve vide, ali ti Ti kačiš šta ti se materijale. ne, rekord ne, to radimo mi, jer imamo regulirano. Ali kad se ti registriraš unutra i kad se logiraš, iznutra je social medija, gdje fanovi i borci se nađu i ti kači slike, videe, treninge i vidiš njegov profil. A to je njegov, Sherdog, ko Sherdog, samo da imamo, to je njegov profil. I ti čim prođeš verifikaciju, KYC, Know Your Customer, tebi se automatsko izgenerira digitalan wallet. Ti imaš svoj profil i ne može to biti ko na Twitter, Instagram da je Agnos Makići 1, 2, 3, 4, 5 ili XY, nego moraš sa pasošom, ID i tako se ti izgenerira profil. I fan i fighter. A staj, Nema to fake radiš, kad emaila. će to stvarno da krene? To je već krenulo, to sad evo sutra to radi i svi vi, i fan koji se registrira isto ima zgeneriran wallet. Zašto? Recimo sad, kod organizacija šta želimo dostići da preliminary cards votaju fanovi. Šta kažeš? Da ja i ti votamo šta bi ja i ti želi da gledamo na UFC-u. Oni imaju, ne znam, 100 boraca, jedan je ovdje otprilike 3 i mi votamo šta bi želi gledati. I da fanovi imaju moć da odlučuju da su matchmakeri, bravo. I ako sam ja matchmaker, ja ću se kladiti na njega, dam $100, ja sam sad zaradio $100, on me uduševio, ja sam sad ponosan. Da. I kako bi ja sad njega nagradio? Kako ti danas možeš njega, ti živiš u Australiji, on živi u Hrvatskoj, kako ga možeš nagraditi kao fan? Ne postoji. Ti mu na Instagramu možeš samo lajkat, prstić, ovo. A ovdje, to smo prvi uveli u sport. Samo klik, evo ti $5, evo ti 10. Sad on ne ovisi više o VFC-u koji mu da €500 ko Gagiju, nego on ima OnlyFans. Nije OnlyFans, to moj fake, to AI sve radi. Da. A on ima sad neograničeno mogućnost da sebe monetizira. Jer danas je problem u fight sportu je, jer vi fighteri ste entrepreneurs, ja kažem. Ti dobiješ platu samo kad si u kavezu. Izvan kaveza ili redariš, ili si konobar, ili voziš taksi. Ako se povrediš, nemaš ništa. A s ovom platformom ti sebe monetiziraš. I ako budeš ti zanimljiv sponzorima, fanovima, ako budeš radio dobar kontent, oni će te nagraditi. Tamo se kaže tip. To u Ameriki i po svijetu mnogo ide. Ja sam ti malo prepostavio to pitanje, znaš. Šta je to, u kom pravcu ide sport? Tipping. Šta hoćemo mi, a koje su potrebe tržišta? I šta misliš ti sad o ovom trash talk i ceo taj dizanje hajpa pri same borbe? Sad ću ti ja nešto reći. Uvijek imaš McDonald's, uvijek će biti pun, uvijek će ljudi ići tamo jest. I imaš danas gdje smo bili u 6 topola. I sad, ko ja idem u 6 topola gdje je vrhunska hrana i dobro jedem, znam šta ću je, šta je za moje tijelo dobro. Sada ja idem u McDonald's i edukujem one debele tamo, zašto to nije dobro i zdravo, gubim vreme. Tako da svugdje svak sebi uzima svog idola i šta želi da bude. Neko voli, tebe i danas svi vole. Tebe i danas Slovenci vole. Ja dođem u Zagreb kod njega, pita ga, rođi, samo lepe stvari pričaju. Neko voli onaj trash talk, ubij, zaklad, zadavit, masakar, ubiću te. Znači, rođu vole, mene ne vole, silovat ću ti mačku, psa, razumeš? Dobro, ti si dečak. Taj rečnik ja ne volim. Znači, misliš da ima praktično mesta za sve? Pa uvijek će biti, uvijek neko gleda Farmu, jeste gledao kad Farmu?
Pa jesam prvu, verovatno. Ja nisam da vidim nikad, o čemu se radi. a Farma se gleda. Ja sam gledao posle 12. Uvijek imaš bijelo, crno, što kome paše, svak ne gradi šta hoće, razumeš? Uvijek imaš mušterije za nešto. Tako da je bez, neko pije Coca-Colu, Ronaldo neće, ja hoću. Razumem? Pa naravno, Ronaldo je pametan. Znači, I to ti sa aplikacijom si, zato sam te sada se vratio na aplikaciju, tu trebaš ti da imaš neku, da dižeš sebi popularnost i da bi bio tražen, je li tako? Pa da, sad imaš ti, kako se kaže, alat da se monetiziraš, da napraviš nešto, razumeš? I ne trebaš samo u Srbiji nisu navikli ni da kupe kartu i kameru da ti daju, razumeš, tip. Ali možda budeš u svetu, možda ti neko se kladio na tebe, mnogo se nekome sviđaš jer si dao neki dobar trening. Kako u Srbiji kartu, bre, gledaj zadnja 2 turnira, ne možeš dođeš do karte. Ja nisam mogao da uđem nisam imao kartu. Ne znam. Nisam dobio kartu. Da? Nisam dobio kartu, da. Ja ne vjerujem da je iko kupio, jer možda se dele, šta ja znam. Ne, Kenja i Zlatko. Razumeš, nemam pojma. Mi prodajemo non stop, mi ne delimo. I oko tebe ne sumnjam da prodajem. Ne, hoću ti reći da smo prvi u bilo koji sport da smo uveli tips. Razumeš? Ja mislim, odakle to dolazi? Dolazi iz problema u kojeg smo bili mi svi zadnjih 15 godina i sad rješavamo taj problem, razumeš? Jer smo se naučili kroz to da idemo skupa i vidio sam gdje je problem u sportu i želimo da ga rešimo. I to će biti open source. To svak može upotrebljavati. To nema isto kao danas YouTube, Google, Instagram, Twitter. Ti upotrebljavaš ili ti paše, ne paže, monetiziraj se, radi šta hoćeš. Razumeš? To je na kratko, a ima još više funkcionalnosti i svega. Znači, planiraš da se aktiviraš barem 2 put godišnje eventi, je li tako? Evo sad je ovaj prvi za 20. april i onda 26. oktobar. Isto VFC Brave. Isto, da. Sam tvoj VFC, je li ima to neku budućnost? Bar kao matersko, kroz savez. Pa ima, ali sa njima mi je tako dobar, imamo tako dobro kooperaciju. Vi morate znati da sam ja već prije 15 godina surađivao sa Marok Pera, Gladiator. Ja sam već tada počeo i ja bi sad sa svima surađivao. I sa FFC sam ja surađivao prije nego što su oni došli u Sloveniju. Mene uopšte nije problem sa bilo kime surađivati jer ja mislim da ima mjesta za sve. Znaš šta bi bilo dobro, sad mi pada na pamet. Svidjelo mi se mnogo spoj ovih šampiona PFL, Bellator. Da. Kad bi se napravilo, ne znam, FNC, VFC, SBC, šampioni, pa da se upare, vrate. Ali ti vidi Da se koliko... napravi jedan... Evo, sad imamo mi... Sad ludilo. KSV nam je poslao 2 borca. Njegovog protivnika i ovu Silviju, to je njihova... I koliko dugo mi već sa njima radimo, već 15 godina. A Oktagon? Ili imaš Njih time? ne znam, Kako njih ti ne. deluje Oktagon, evo? U redu. Ne, i dobro rade, kvalitetno isto. Iskreno ti kažem da mi je to bolja organizacija Oktagon nego KSV. Meni nije. KSV ima, ne marketing, već ovu scenu ima ludačku, najbolju. Produkcija mu je ludilo, ali meni je Oktagon bolji mečevi. Da, ja sam bio na Oktagonu i na jednom eventu isto, baš je bilo oko 20.000 ljudi. Puno ljudi. A ne znam, odakle, kome, kako... Njemačka je velika, da, Njemačka je... Šta njima, oni su Čehi. Ne, to je Slovačka. Da, u Njemačkoj su, oni su napravili u Njemačku organizaciju. isto. Puno je bila, da, i oni isto, i KSV, ne znam, ne, men dođe ono, do 2000, ok, onda do 3000, ono, šta da napravim sad, desi Vaso, dođi da psuješ, razumiješ? da. Šta da Kako oni uradim naprave, još? brate? Ne znam. U Sloveniji da prodaš, ne napuniš, prodaš 3000 karata, Ti si Da, tu to je Slovenija, ali opet ovako, Njemačka je velika, Bobsar, Njemačka je, Bob Saab, da. stvarno ih ima puno. Da, jeste. Ne znam koja je fora tamo, Poljska ful dobro radi, ali to tek posle KSV 13 kad su Puđanovskog doveli. I onda su oni s Puđanovskog i Mameda i Materlu i sve ostale. Ali Puđanovski im je dao zagon. Pa isto tako. Brate, znači imamo tu najavu 20. Nadamo da ćeš pobediti ovog Poljaka. U stvari ne nadamo se, znam, pobedit ćeš ga. Čim je Zlatko to namirisao, Biće to kako treba. Biće to dobra borba. Zlatko, mi se gledamo za koji dan, ako se ne varam. Nažalost, ponovo. Dolaziš 29. je li tako? A da, na Europsku, da. Pa dolaziš ili ne dolaziš? Vidiš. Vidjet ćeš. Da. Kakvi ste vi predsjednici, mamu vam jebem svima.
Ma ne bre, ne, pljuvuje, ima, ali ne može sad to Nisam pljuo MMF, ali kažem ti da to što si ti počeo, što si radio amaterski i to kako ste radili, razumeš, i ustvarili, gledaj koliko klubova sad ima, koliko boraca ima, šta MMF radi? On samo uzima novce, pare. A MMF uzima, šta on gradi? Stvarno mi recite šta on uzima. Ja radim event, ja ulažem u reklamu, ulažem u borce, ulažem u sve. Šta on je? Iskreno ti kažem, Svak trener plaća, borac plaća, ovo plaća, ima plaća li ono. potencijal da postane olimpijski sport? Realno, je li ima potencijal? Pazi, mi kad smo Ja bi voleo da ušli postane. i seli na tribinu i kad sam pogledao event, pomislio sam, brate, ovdje ne postoji ni jedna stvar koju bi mogao da dodaš. Znaš, sve je savršeno, brate. Kad bi teo MMA na olimpijskim igrama, to je to, brate. Oni hoće zbog gledanosti, jer vidiš koliko sportova izbacuju jer nemaju gledanosti, a MMA je u porastu i gledanost ima i sve živo, razumeš? Ja mislim da će biti, ali će oni promijeniti pravila. Za kickboks isto pričam. Da li će oni promijeniti pravila ili će biti ista pravila? Navodno, kickboks, to sam čuo navodno isto, ušao. Sad ne znam što je da, dalje, da. to je prepoznato. Ako budu promijenili pravila, neće biti više to MMA, razumeš? Ja se nadam da će učiti dobro za sve nas. Kako misliš da promjene pravila? Pa ne znam, neće biti ovaj udarac, neće biti onaj, nema pojma. Već sad kad gledaš MMF šta nema? Nema laktova, nema koljena, čega još nema? Prstenac. Pa dobro. Ne, kažem ako bi MMF sad u Srbiji da ti dođeš borci, 450 eura je za borca, 150 za trenera. To je 600 eura. Zato ne dođeš. Bez puta, ne, Koliko predsjednici plaćaju Aikiga? ne, ja ništa, nikad nisam još platio. To je bez puta i bez hotela i svega. Evo, koliko je drugim sportovima? Pa ne znam, Pa isto. pa nek smanje. Pa isto. U kojim? U judo? Isto, brate, šta ti je? Toliko. Koji? Volim ti mudo. Braćo, hvala što ste došli, što ste uveličali u našu emisiju. Srećno Brate, na ja znam da eventu. ti žuriš izlazak večeras, ali nema alkohola, brate, ujutru te proveravam, donosim ti ono da duvaš, znači... Ujutro trening. Zlatko, mi se vidimo za par dana, nadam se da Vodiš nisam... me sutra na airport. Hoću, boli me kurac, sutra sam obećao ovako zbog Aca, inače ovako boli me kurac. Brate, Srećno. još jednom. Srećno, ljudi. Nismo počeli.